Dapat satu-satu. Bapak sudah 6. Nah, tarik. Yuk kita hitung yang papa dapat berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kul, yuk. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Dadah teman-teman, bye-bye. Kapan-kapan kita mau video Sudah dulu lombanya ya. Sudah dulu lombanya ya. Bye-bye.